Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my beloved student of Minutrate Putra Gresik, especially my beloved student of second grade of ICP. How are you today? I hope you feel happy and healthy today. Again, this time we are going to study science. We will study chapter 5 by the theme living thing and their environment. Still study with me, Miss Endra Trihana. Okay everyone, before we begin our lesson, to make anything more barokah, don't forget to pray. Let's read Al-Fatihah together. Al-Fatihah. Amin. Okay, now please prepare your science book. Okay everyone, in this chapter, we will learn to compare some environments and recognize how they affect the animals and plants living there. And in the second point, we will learn to recognize ways to care for the environment. And in the third point, we will learn to observe the weather and record observation in report. Jadi anak-anak, dalam chapter 5 ini kalian akan belajar 3 poin. Poin yang pertama, kalian akan belajar untuk membandingkan beberapa lingkungan dan mengenali bagaimana animal, binatang dan tumbuhan tinggal di sana. Kemudian di poin yang kedua, kalian akan belajar untuk mengenali cara bagaimana merawat lingkungan. Dan yang ketiga, kalian akan belajar untuk mengobservasi cuaca dan juga merekam hasil observasi kalian dalam bentuk laporan. Okay everyone, let's begin to study. Here we go. We will study the first point, that is, where can you find animals and plants? Di manakah kalian bisa menemukan binatang dan tumbuhan? Let's learn together. Okay everyone, please look for animals and plants around your home. Where you can find them? Coba kalian amati binatang dan tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Di mana kira-kira kalian bisa menemukannya? Apakah di taman? Apakah di kolam? Atau di tanah? Animals and plants have place to live. Place where a living thing live is called habitat. Jadi, binatang-binatang dan juga tumbuhan memiliki tempat untuk tinggal. Tempat di mana makhluk hidup tinggal itu disebut dengan habitat. Animals, plant, human are living thing. Binatang, tumbuhan, dan manusia itu adalah makhluk hidup. Some example of habitat are pond, soil, and also tree. Jadi beberapa contoh dari habitat adalah pond, kolam, soil, tanah, tree, pohon. Environment refer to the surrounding of a living thing. The pond is a wet environment. It is bright during the day when the sun shines. Jadi, lingkungan itu mempengaruhi makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Pond is a wet environment. Kolam adalah lingkungan yang basah. It is bright during the day when the sun shines. Tetapi kolam itu terang ketika siang hari, ketika matahari bersinar cerah. The soil is warm, dark and moist environment. Tanah adalah lingkungan yang hangat, gelap, dan juga lembab. The trees provide a shady and dry environment during the day. Sedangkan pohon itu memberikan sebuah keteduhan dan juga merupakan lingkungan yang kering pada saat siang hari. Different habitats have different environments. These affect the kinds of animals and plant living there. Jadi anak-anak,
Habitat yang berbeda itu memiliki ciri-ciri lingkungan yang berbeda. Ini menyebabkan perbedaan jenis-jenis tanaman atau tumbuhan yang ada di sana. Some example of living things which live in the pond are guppy, tadpole, water lettuce plant, and also water lily plant. Beberapa contoh dari makhluk hidup yang ada di pond atau yang bisa kalian temui di pond atau yang tempat tinggalnya itu di pond atau di kolam antara lain ikan guppy, kemudian tadpole, berudu, kemudian kalau tanamannya itu berupa water lettuce plant, kemudian water lily plant, lili air, dan juga apa ini, bunga latus ya, bunga teratai. Kemudian some example of living things which live in the soil are earthworm, millipede, termite, and also ant. Sedangkan beberapa contoh makhluk hidup yang tinggalnya atau yang habitatnya itu di tanah antara lain earthworm, cacing tanah, kemudian kaki seribu, kemudian termit, rayap, kemudian ant. What is the meaning of ant? Semut. There are some example of animals which live in the soil. And some example of living things which live on the tree are orchid plant, bat, bird, and also bee. Sedangkan beberapa contoh makhluk hidup yang tinggalnya biasanya di pohon besar antara lain tanaman orchid atau anggrek, kemudian burung, kemudian lebah, dan juga kelelawar. That's all, boys. You have studied the first point. That is where you can find plants and animal live. What you have learned in the first point? In the first point, you have learned about a habitat. A habitat is the place where a living thing live. Jadi apa yang sudah kalian pelajari di poin yang pertama ini? Di poin yang pertama, kalian sudah belajar tentang pengertian habitat. Habitat tadi itu apa? Habitat adalah tempat di mana makhluk hidup itu tinggal. A pond, the soil, and a tree are the example of habitat. Sebuah kolam, kemudian tanah, dan juga sebuah pohon adalah contoh dari habitat. The surrounding of a living thing is its environment. For example, the environment in the soil is warm and dark and moist. Jadi lingkungan sekitar itu mempengaruhi makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Contohnya, di dalam tanah itu lingkungannya hangat, gelap, dan juga lembab. And in the third point, you have learned different habitat have different environment. This affect the kind of animals and plant living there. Habitat yang berbeda memiliki lingkungan yang berbeda. Hal tersebut menyebabkan jenis-jenis binatang dan juga tumbuhan juga berbeda di sana. That's all, boys. You have studied the first point, and now the time for you to do the activities. Your activity today, please open your science book and answer the question on your exercise 1. Okay? Jadi aktivitas kalian hari ini silahkan buka buku kalian, boleh dibaca lagi, kemudian dikerjakan latihan yang pertama. Thank you so much for all of your nice attention, boys. Keep spirit, keep happy, and also keep healthy. Don't forget to pray 5 times in a day. The last I said, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.